So hello friends, let's talk about our next chapter. The name of the chapter is theodolite surveying. So what is basically a theodolite? You can see here the image of a theodolite. So this is basically a theodolite. It consists of a telescope. We'll know about the parts of the theodolite. This is a vernier theodolite. Nowadays in market, basically in our civil engineering we use digital theodolite. So theodolite actually কি হয়? Theodolite এটা instrument হয়. So what is this theodolite? A theodolite is an integrate instrument used mainly for accurate measurement of horizontal and vertical angles up to 10 सेकेंड और 20 सेकेंड. ये तो मन करिए भाई, इसको ध्यान रखना. हम लोग इसमें एंगल्स मेजर करते हैं, इसमें कोई लाइंस मेजर नहीं करते. इस इंस्ट्रूमेंट से कोई हम लोग लेंथ ऑफ द लाइन मेजर नहीं करते. इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंगल्स मेजर करते हैं. विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट वी ओनली मेजर द एंगल्स. ओके, so the accuracy of this is up to 10 seconds or 20 seconds, depends on the least count of the instrument. Now what is least count we'll know. অকমান আগত গৈ আমি জানিম যে least count কি হয়. okay, because of its various uses the theodolite is sometimes known as a universal instrument. এই theodolite টোক বিভিন্ন বিভিন্ন ইউজৰ কাৰণে আমি universal instrument বুলিও জানো. okay, इस थियोडोलाइट को हम लोग उसके बहुत सारी यूजेस के वजह से हम लोग इसको यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं. द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच द थियोडोलाइट कैन बी यूज्ड. की यूज আছে, व्हाट आर द यूजेस? मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, मेजरिंग ऑफ वर्टिकल एंगल्स, मेजरिंग ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स, मैग्नेटिक बियरिंग्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. नाउ सी, we only measure the angles and the horizontal distance between the 2 points is found out by formula. बाकी horizontal angle, vertical angle কি হয় আমি জানিম. okay, deflection angle কি হয় আমি গম পাম. magnetic bearings আমিও জানো. with the help of magnets কেতিয়াবা কেতিয়াবা থিওডোলাইটৰ magnet বা কম্পাস আমি ইউজ কৰোঁ. okay, with the help of compass we calculate the magnetic bearing. okay, measuring the horizontal distance আমি ফর্মুলা কিছুমান ফর্মুলা ইউজ কৰি আমি horizontal distance ওলাব পাৰোঁ. finding the vertical height formulas यूज কৰি আমি vertical height ওলাব পাৰোঁ. ओके, फॉर्मूला यूज करके हम लोग horizontal और vertical height भी हम लोग निकाल सकते हैं. finding the difference of elevation between various points আমি एज ए लेवल আমি थियोडोलाइट को यूज কৰিব পাৰোঁ. ओके, रेंजिंग ए लाइन আমি लाइन टू रेंज কৰি ল'ব পাৰোঁ. ओके, so theodolites may be of basically two types. What are these theodolites? One is transit theodolite, one is non-transit theodolite. এটা transit theodolite আৰু non-transit theodolite কি হয়? এই theodoliteৰ যোনটো টেলিস্কোপ আছে. ওকে, theodoliteৰ যোনটো টেলিস্কোপ আছে, যোনটো নাম্বাৰ 1 এৰে আমি দেখা পাই আছো. সো নাম্বাৰ 1 এৰে ইন দ্য লেফট ডায়াগ্ৰাম নাম্বাৰ 1 এৰে আমি দেখা পাই আছো টেলিস্কোপ. ইয়েস, নাম্বাৰ 1 নহয়, সৰি, নাম্বাৰ 14. ইয়েস, দিস ইজ দ্য টেলিস্কোপ. This is the telescope number 14. okay, the 14 number is a telescope. এই টেলিস্কোপটো যেতিয়া আমি ঘূৰাব পাৰোঁ. okay, when we can rotate the telescope or revolve the telescope a complete revolution, আমি যদি সম্পূৰ্ণৰূপে টেলিস্কোপটো rotate কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি সেইটো কওঁ transit theodolite. When the telescope can be revolved through a complete revolution about its horizontal axis in a vertical plane. Horizontal axis, vertical plane. एक कथा मन रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना. Horizontal axis होता है, vertical plane में होता है. ओके, अगर हम लोग टेलीस्कोप को घुमा पाते हैं, टेलीस्कोप को रिवॉल्व या फिर रोटेट कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट. और अगर नहीं कर पाते हैं, इफ द टेलीस्कोप कैनॉट बी रिवॉल्व्ड देन इट इज कॉल्ड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट. इफ द टेलीस्कोप कैनॉट बी रिवॉल्व्ड इट इज कॉल्ड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट. বাট ইট কেন বি ৰিভল্ভ টু এ চাৰ্টেন এক্সটেণ্ট. এনেকুৱাও নহয় যে গোটেই মানে একদমেই ৰিভল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপমান আমি ৰিভল্ভ কৰিব পাৰোঁ. ऐसा भी नहीं है कि हम लोग रिवॉल्व भी नहीं कर सकते, उसको हिला ही नहीं सकते. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं. ओके, but not a complete one. okay, to a certain extent in a vertical plane in order to measure angle of elevation or depression. hetu hobo non transit theodolite. so what is a transit theodolite?
where the telescope can be revolved, and non-transit where the telescope cannot be revolved. Okay, theodolite may also be classified as vernier theodolites, okay, and micrometer theodolites. Vernier theodolites মানে এটা vernier scale থাকিব যোনটো জেনাৰেলি ইউজ কৰা হয়, বা micrometer theodolite য'ত micrometer এটা ফিক্স কৰা থাকে। okay, সেইটো আমি প্ৰিচাইজ অপটিকেল theodolite বুলিও কওঁ। okay, so this line is very important. The size of the theodolite is defined according to the diameter of the main horizontal graduated circle. Now what is this main horizontal graduated circle? Here see, number 7. okay, can you find number 7? This is number 7. This is called the main horizontal graduated circle, or in this diagram you can see this below number 6 there is number 7, there is a graduated circle. এনেকুৱা এটা circle দেখা পাবা য'ত graduations লিখা থাকিব, যেনেকৈ কম্পাছত graduations থাকে, degrees লিখা থাকে 1 degree 2 degree 3 degree, তেনেকৈ এনেকুৱা ইয়াতেও graduations কৰা থাকিব। স্কেলত যেনেকৈ মাৰ্ক থাকে এই সাৰ্কেলতো তেনেকৈ মাৰ্ক থাকিব। এই 7 নম্বৰটো হ'ল মেইন গ্ৰেজুৱেটেড সাৰ্কেল। ওকে, এই 7 নম্বৰটো হ'ল মেইন গ্ৰেজুৱেটেড সাৰ্কেল। তো ইয়াৰ সাৰ্কেল যিমান ডাঙৰ থাকিব সেইটো আমি কম সাইজ অফ দ্য থিওডলাইট। দ্যাট মে বি 20 সেন্টিমিটাৰ, দ্যাট মে বি 10 সেন্টিমিটাৰ। ওকে, 20 সেন্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে, 10 সেন্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে, ডিপেণ্ডছ অন দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। এতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যোনে বনায় সিহঁতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সিহঁতে কিমান ডাঙৰ সাইজ ৰাখিব। ওকে, দ্য সাইজ অফ দ্য থিওডলাইট ইজ ডিফাইনড একৰ্ডিং টু দ্য diameter of the main horizontal graduated circle. For example, in a 10 centimeter theodolite, the diameter of the main graduated circle is 10 centimeter. In engineering survey, 8 centimeter to 12 centimeter theodolites are generally used. Okay, always remember diameter of the main horizontal graduated circle, or you can say lower horizontal graduated circle. Okay, horizontal circle, not the vertical one, horizontal too. Okay, so কিছুমান definitions আছে যোনবোৰ তোমালোকৰ জানিব লাগিব। For example, centering. What is centering? Setting of a theodolite exactly over a station mark by means of a plumb bob is known as centering. যেটা ফিল্ডত যাবা, ফিল্ডত গৈ থিওডলাইটটো এটা জায়গাত বহাবা, थियोडोलाइट तो बहाई तारपिছত विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब हे जगह तो ग्राउंडत मार्क करबा। जब आप लोग थियोडोलाइट को फील्ड में लेके जाएंगे, प्लम बॉब के मदद से उस पॉइंट को आप लोग ग्राउंड में मार्क करेंगे। उस मार्किंग का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंटरिंग। ओके, द प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक फिक्स्ड बिलो द वर्टिकल एक्सिस। विद द हेल्प ऑफ दिस हुक वी मार्क द ग्राउंड, ओके, जस्ट exactly below the theodolite. That process is called centering. Okay, now what is the second point? This is called transiting. এতিয়া আমি গম পালো জাস্ট ট্রানজিট কি হয়। ট্রানজিট থিওডলাইট মানে আমি টেলিস্কোপটো রিভলভ কৰিব পাৰোঁ। সো ট্রানজিটিং ইজ দ্য মেথড অফ টার্নিং দ্য টেলিস্কোপ about its horizontal axis in a vertical plane through 180 degree is termed as transiting. যেতিয়া আমি টেলিস্কোপটো টোটাল 180 ডিগ্ৰী আমি ৰোটেট কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া টেলিস্কোপটো আমি টোটাল 180 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি কওঁ ট্ৰানজিটিং। ওকে, now see, this is kind of telescope. ওকে, যেতিয়া এই টেলিস্কোপটো এনেকৈ ডাইৰেক্ট আমি ৰোটেট কৰি দিব পাৰোঁ, অৰ এনেকৈ ডাইৰেক্ট আমি ৰোটেট কৰি দিব পাৰোঁ, অৰ এনেকৈ ৰোটেট কৰি দিব পাৰোঁ, this process is called transiting. Okay, this process is called transiting. In other words, transiting results in change of phase. এটা phase কেনেকৈ চেঞ্জ হয় আমি গম পাম। So what is phase left? Phase left means that the vertical circle of the theodolite is on the left of the observer at the time of taking readings. The observation taken in the phase left position is called phase left observation. Okay,
So face left observation এতে কি হয় now you see in this you will get a vertical circle also এই তলৰটো horizontal circle this is the horizontal circle and this is the vertical circle এই সার্কেলটো যেতিয়া তোমালোকৰ লেফট সাইডত থাকিব ওকে that is called face left যদি রাইট সাইডত থাকে তেতিয়া face right for example এটো চোৱা see here যেটি এই টেলিস্কোপৰ লেফট সাইডত এটা সার্কেল আছে নহয় this is called vertical circle যেটি এই রিডিংটো লেফট সাইডত থাকিব হেতু কম আমি face left reading যদি right side ত থাকি যায় তেতিয়া আমি কম এটো face right reading okay face right this refers to the situation when the vertical circle of the instrument is on the right of the observer when the reading is taken. The observation taken in the face right position is known as face right observation. Just all about my kolu. Telescope normal. When the telescope is in the face left position, okay. Jetia ami face left lom hetu ami telescope normal boli ko or bubble up boli ko or telescope direct boli ko. Telescope inverted when it is face right. Jetia face right hobo hetu ami telescope inverted boli ko. or telescope reverse boli ko or bubble down boli ko okay what is changing face left or pora face right loike change kora to hol changing face simple the operation of bringing the vertical circle from one side of the observer to other side is known as changing face okay I hope you remember this next point is swinging the telescope what is swinging the telescope this indicates turning of the telescope in a horizontal plane okay this indicates turning of the telescope in a horizontal plane it is right swing when the telescope is turned clockwise and left swing when the telescope is turned anti-clockwise এটা horizontal plane ত যেতিয়া আমি telescope to swing কৰিম এটা horizontal plane ত আমি যেতিয়া telescope to swing কৰিম হেতু হ'ব swinging of the telescope so how do we swing the telescope suppose we are watching this from the top okay we are watching this from the top and this is the telescope if we swing this in this side it is called কি হ'ব anti clockwise মানে left swing and if we swing this in this side we are watching this from the top আমি ওপৰৰ পৰা দেখা পাই আছো okay so if we swing this in anti-clockwise direction it is called left swing if we swing this in clockwise direction it is called right swing okay if we swing this in clockwise direction it is called right swing it indicates turning of the telescope in a horizontal plane it is called right swing and when the telescope is turned and left swing when the telescope is turned anti-clockwise clockwise mane right swing anti-clockwise mane left swing okay so next is the line of collimation eta line of collimation ki hoy it is an imaginary line eta imaginary line hoy korpura kor pass hoy passing through the intersection of the cross hairs of the diaphragm passing through the intersection of the cross hairs at the diaphragm and the optical center of the object glass and its continuation okay এতিয়া এটা টেলিস্কোপ আছে ইয়াত অবজেক্ট গ্লাস আছে ওকে এই ইয়াতে ডায়াফ্রাম আছে ডায়াফ্রাম মানে যদি আমি এনেকে দেখা পাও টেলিস্কোপটো ওকে আমি দেখা পাই আছো এই এনেকুৱা ক্রস হেয়ার্স থাকিব यस सबे पबजी खेली सा सब लोग ने पबजी खेला है सब लोग ने फ्री फायर खेला है या फिर ऐसे ही कुछ शूटिंग गेम अगर खेला होगा तब हम लोग का स्कोप में ऐसा कुछ लगा नहीं होता है तेनेको हमार स्कोपत लगा থাকে নহয় এইটুক আমি কো ক্রস হেয়ার দিস ইজ কল্ড আ ক্রস হেয়ার ওকে সো ইফ এ লাইন imaginary line passing through the intersection of the cross hairs এই ক্রস হেয়ারসৰ ইন্টারসেকশন যত আছে এই ইন্টারসেকশন at the cross hairs at the diaphragm a cross hairs to eta diaphragm ot lagawa thake okay
এণ্ড দ্য অপটিকেল চেণ্টাৰ অফ দ্য অবজেক্ট গ্লাছ, এই অবজেক্ট গ্লাছৰ অপটিকেল চেণ্টাৰটো। তো ইয়াৰ পৰা এইটো লাইন যদি কণ্টিনিউৱাছ গৈ থাকে এইটো আমি কওঁ लाइन ऑफ कोलिमेशन। ओके, मन থাকিব, याद रहेगा। अगर कोई लाइन इस क्रॉस हेयर का क्रॉस सेक्शन को, जो क्रॉस हेयर जहाँ पे काटता है क्रॉस सेक्शन को, वहाँ से स्टार्ट होके ऑब्जेक्ट ग्लास का जो सेंटर है, ऑब्जेक्ट ग्लास का जो सेंटर है, उस सेंटर को टच करके पूरा कॉन्टिन्यूअस चला जाता है, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, लाइन ऑफ कोलिमेशन। कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रॉस हेयर से स्टार्ट होता है, कहाँ से होते जाता है, ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर से होके जाता है और कॉन्टिन्यूअस जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। ओके, व्हाट इज एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ग्लास, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ग्लास। और याते जो चकुटू रखो हमें, जहाँ पे हम लोग आँख रखते हैं या फिर देखते हैं, जिस जगह से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, आई पीस। दिस इज कॉल्ड आई पीस। सो यहाँ से लेके पूरा एक लाइन आया, आई पीस का सेंटर से पास हुआ और ऑब्जेक्ट का सेंटर को टच करके चला गया, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। सो लाइन ऑफ कोलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है? लाइन ऑफ कोलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप पर डिफरेंस तो क्या है? लाइन ऑफ कोलिमेशन स्टार्ट होता है डायाफ्राम से या फिर क्रॉस हेयर से, फिर जाता है ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर से, फिर निकलता है वो लाइन ऑफ कोलिमेशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर से पास हुआ और उसको कॉन्टिन्यूअस चला गया। ओके, और जो ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, बाहर से आया, आई पीस का सेंटर को टच किया, ऑब्जेक्ट का सेंटर को टच किया और कॉन्टिन्यूअस चला गया, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ओके, सो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज एन इमेजिनरी लाइन, এইটো এটা ইমেজিনারি লাইন পাসিং থ্ৰু দ্য অপটিক্যাল সেন্টার অফ দ্য অবজেক্ট গ্লাস এন্ড দ্য অপটিক্যাল সেন্টার অফ দ্য আইপিস। না এক্সিস অফ দ্য বাবল টিউব কি হয়? ইট ইজ এন ইমেজিনারি লাইন টেনজেন্ট টু দ্য লংগিটিউডিনাল কার্ভ অফ দ্য বাবল টিউব এট ইটস মিডল পয়েন্ট। নাও সি দেয়ার ইজ এ বাবল টিউব। ওকে, এটা বাবল টিউব থাকিব ইন এভৰি লেভেল অৰ এভৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দেয়াৰ ইজ এ বাবল টিউব। এই বাবল টিউবটো অকণমান এনেকৈ কাৰ্ভ হৈ থাকে। ওকে, এনেকৈ অকণমান কাৰ্ভ হৈ থাকে বাবল টিউবটো। চ' টেনজেণ্ট মানে এনেকুৱা এটা লাইন পাছ হৈছে য'ত only one point of the line is touching the curve. Okay, this tangent line is called axis of the bubble tube. A line to imaginary line, it is an imaginary line tangent to the longitudinal curve of the bubble tube at its middle point. Okay, now what is this vertical axis? It is the axis of rotation of the telescope in horizontal plane. এতিয়া যদি আমাৰ এইটো টেলিস্কোপ হয়, now see these are the diaphragms, we will come to know about this. Okay, see this is the telescope, this is the telescope, yes, and this part A is a dotted line to dekhisa, or this one, this is called the vertical axis. Okay, and this one, this dotted line is called the horizontal axis. Okay, this is called the vertical axis and this dotted line is called the horizontal axis. Okay, horizontal axis, it is the rotation of the telescope in the vertical plane. It is the axis of rotation of telescope in the vertical plane. এটা প্লেন কি হয়, প্লেন জানিবলৈ তোমালোকৰ আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং ক্লাছলৈকে যাব লাগিব। হোৱাট ইজ দিছ প্লেন? অ'কে, বহুতৰ এনেকুৱা কনফিউজন থাকে। আই থিংক আই উইল টেক এনাদাৰ ক্লাছ ৱেন উইল ন' এবাউট দিছ প্লেন। বাকী বৰ্তমান জানি ৰাখা যে এনেকুৱা এটা প্লেন থাকে। Okay, suppose this is a plane and this is also a plane.
So of course this is vertical plane, this is vertical plane, and this is the horizontal plane. Okay, so eneko eta plane thake. Okay, so what is temporary adjustment? The setting of theodolite over a station at the time of taking any observation is called temporary adjustment. The setting of theodolite over a station at the time of taking any observation is called temporary adjustment. जेतिया जी कोनो काम करार आगत आमी बस्तुबुर सेटिंग करूँ, गेम खेलार आगत मोबाइल सेटिंग करूँ, गेम खेलने से पहले हम लोग फ़ोन सेटिंग करते हैं. यस, जैसे कि हम लोग अल्ट्रा मोड में लेते हैं, या फिर कोई दूसरा सिम है तो उसको ऑफ करते हैं, या फिर मोबाइल डाटा ऑन करते हैं, कुछ कुछ सेटिंग मिलाते हैं. यस, वैसे ही हम लोग जो टेलीस्कोप होता है या फिर थियोडोलाइट होता है उसका भी कुछ कुछ सेटिंग मिलाना पड़ता है. ओके, जैसे कि टेलीस्कोप सीधा है कि नहीं, बबल सेंटर में आया है कि नहीं, या फिर इंस्ट्रूमेंट टाइट है कि नहीं, या फिर लूज़ है, ढीला है, 0 में है, 180 में है, ऐसा बहुत सारा सेटिंग है. तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट. ओके, दिस एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. हर एक बार अगर जितना बार भी अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे, जिमान बार मैं इंस्ट्रूमेंट सेटअप करें हिमान बारे टेम्पोररी एडजस्टमेंट लगे. What is this permanent settlement? Permanent adjustment when the desired relationship between the fundamental lines of the theodolite is disturbed. The fundamental lines की है all episode गम पाम. Okay, disturbed, then some procedures are adopted to establish this relationship. This adjustment is known as permanent adjustment. কিছুমান procedures কৰিব লাগে যোনটো permanently আমি theodolite adjustment কৰোঁ. Okay, हेतुक आमी कम permanent adjustment. Now see what is this least count. Least count, this is the difference between the value of the smallest division on the main scale and that of the smallest division of the vernier scale. It is the difference between the smallest division on the main scale and that of the smallest division on the vernier scale. It is the smallest value that can be measured by a theodolite. Basically এটা থিওডোলাইটত এনেকুৱা স্কেল থাকে যোনটো গ্ৰেজুৱেটেড থাকে, এনেকুৱা গ্ৰেজুৱেটেড থাকে. ওকে, এনেকুৱা গ্ৰেজুৱেটেড থাকে. সো সবতকে সৰু যিকোনো স্কেলত এনেকুৱা গ্ৰেজুৱেশ্যনছ থাকিব. ইয়েছ, সবতকে সৰু ভেলু যোনটো আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ দেট স্কেল, ইট ইজ কল্ড গ্ৰেজুৱেট ইট ইজ কল্ড লিষ্ট কাউন্ট অফ দ্য স্কেল. ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ জেনেৰেল যোনটো স্কেল থাকে, এনেকুৱা জেনেৰেল যোনটো ৰুলাৰ থাকে, তাতে এনেকুৱা গ্ৰেজুৱেটেড থাকে, তাতে এনেকুৱা গ্ৰেজুৱেশ্যনছ থাকে. এতিয়া 1 লিখা থাকিব, এইফালে 2 লিখা থাকিব, এটচেট্ৰা. ইয়েছ, সবতকৈ সৰু আমি ইয়াতে 1 mm লিখিব পাৰোঁ. 1 mm ইয়াতে আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ. ইয়েছ, সবতকৈ সৰু আমি 1 mm মেজাৰ কৰিব পাৰিম. চ' দ্য লিষ্ট কাউণ্ট ফৰ দিছ ৰুলাৰ ইজ 1 mm. লিষ্ট কাউণ্ট ফৰ দিছ ৰুলাৰ ইজ 1 mm. ওকে, সো তেনেকৈ আমাৰ ভাৰ্নিয়াৰ থিওডোলাইটত বহুত সৰু এংগেল আমি ল'ব পাৰোঁ. দেট এংগেল মে বি আইদাৰ 10 seconds or 20 seconds ডিপেণ্ডিং অন দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ. যোনে বনাইছে সিহঁতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সিহঁতে কিমান সৰু মেজাৰমেণ্টছ আমাক ল'ব দিয়ে. ওকে, ডিজিটেল থিওডোলাইটৰ লিষ্ট কাউণ্ট 1 second হয়. যোনটো ডিজিটেল থিওডোলাইট হয় তাৰ লিষ্ট কাউণ্টটো বেচিকেলি 1 second হয়. ওকে, সো লিষ্ট কাউণ্টৰ ফৰ্মুলা কি হয়? লেট n-1 small divisions on the main scale be divided into small divisions of the vernier scale. Then n into v, number of n is the number in the main scale, into v is equal to n-1 into d, where v is the value of smallest division on vernier scale and d is the value of smallest division on the main scale. Okay, so according to definition, least count কি কৈছে? Difference between the value of the smallest division on the main scale and the smallest division on the vernier scale. Least counter মতে definition to হ'ব d minus v, because d is the value of the smallest division on the main scale and v is the value of smallest division on the vernier scale. So d minus v আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ কি? We can write this as d minus n-1 d by n, because v আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ v is equal to n-1 d by n. Yes,
সৰি মোৰ লগত ষ্টাইলাছ নাই সেইকাৰণে মই ফিংগাৰ ইউজ কৰিব লগা হৈ আছে to write in the screen. Okay, so v is equal to n minus 1 d by n সেইকাৰণে আমি v ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে পুট কৰি দিছো okay v is equal to n minus 1 d by n. So here there is a mistake. Okay, there is a mistake. We will get this line I am writing here d minus n minus 1 d by n. Okay, then we will take this as n, will take LCM nd minus n minus 1 d. Okay, so nd n minus 1 d means we can write this as minus nd plus d. Okay, minus nd plus d. So nd cancel, we can write this as d by n. We can write this as d by n. Okay, understood? So the least count of any instrument is equal to smallest value of the or value of smallest division of main scale divided by number of divisions on the main scale. Okay, so we can write this as d by n. Okay, now for example, if d is 20 seconds, if d is 20 seconds, n is 60. Okay, d is 20 seconds, n is 60, then least count is 20 minutes. Okay, least count is 20. D is 15 seconds, n is 60, least count is 15 seconds. Okay, now see, this is 20 second. Eta apostrophe takile minute, sorry, this is 20 minute. Eta apostrophe takile minute, duta apostrophe takile second. Okay, eta apostrophe takile minute, duta apostrophe takile second. I hope you know this. Okay, তো তেনেকুৱা আমি d by n কৰি আমি উলাব পাৰো. Okay, so next point is the magnification or magnifying power of telescope. টেলিস্কোপৰ কিমান পাৱাৰ আছে, যেনেকৈ আমি পাবজিত খেলোঁ যে 2x 3x 4x সবে 4x টো ইউজ কৰি ভাল পায়, 6x কোনো ভাল নাপায়, 8x ইউজ কৰি ভাল পায়. ইয়েছ, সো তেনেকৈ ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ অফ টেলিস্কোপো থাকে. দ্য ম্যাগনিফাইং পাৱাৰ অফ টেলিস্কোপ ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য ফোকাল লেন্থ অফ দ্য অবজেক্টিভ to that of the eyepiece. Okay, focal length of the objective or focal length of the eyepiece or ratio, that is called a magnifying power. So it is expressed in terms of diameters, for example 20 diameter or 30 diameters. Okay, so what is this diaphragm? যেতিয়া আমি যিকোনো টেলিস্কোপ চাওঁ বেসিক্যালি এনেকুৱা দেখা পাওঁ. ইয়েস, এনেকুৱা দেখা পাওঁ আৰু এনেকুৱা দেখা পাওঁ. ওকে, সো যোনটো তোমালোক থিয়ৰলাইট ইউজ কৰিবা বেছি জেনেৰেলি এইটো দেখা পাবা. ওকে, জেনেৰেলি তোমালোক এইটো দেখা পাবা. এইটো বস্তু আমি পাবজিত দেখা পাওঁ. ओके, बा आजिकल जो हल BGMI आमी ए जनरली देखा पाओ. आजकल हम लोग BGMI में ये वाला ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ओके, और जो आप लोग थियोडोलाइट यूज़ करेंगे, थियोडोलाइट में ये वाला आप लोग का यूज़ होगा. ओके, सो डायफ्राम इज ए ब्रास रिंग. एटा रिंग थाके जोंटू ब्रासेरे बनवा है, कन्सिस्टिंग अफ क्रॉसहेयर्स. ओके, और one containing a glass disc with fine lines engraved on it. কেতিয়াবা কেতিয়াবা ring থাকে और কেতিয়াবা কেতিয়াবা glass থাকে, গ্লাছতে মার্ক করা থাকে. Okay, it is placed in position by turning 4 capstan head screws and can be moved up or down or sideways when required. কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটো স্ক্ৰুৰে যোনটো দিয়া থাকে হেতু আমি আপ ডাউন বা সাইডত আমি মুভ কৰিব পাৰো. Okay, it is fixed in front of the eyepiece. Eyepieceৰ সন্মুখত এইটো আমি ফিক্স কৰি দিওঁ. The crosshairs may be made of spider web or fine platinum wire. Spider web দি আমি বনাব পাৰো. Okay, or fine platinum wire দি বনাব পাৰো, or horse hair দি আমি crosshairs বনাব পাৰো. They may also be in the form of fine scratch marks engraved on the glass. কেতিয়াবা কেতিয়াবা গ্লাছতো মার্কস কৰি দিয়ে. So these are the different types of crosshairs. Okay,
So the vertical hair or hairs are meant for checking the verticality of the staff. So the vertical hoy, vertical mane etu. This is used to check the verticality of the staff or target. Jontu leveling staff ase ba target ase hetu sidha hoy ase na nai hetu check korar karone vertical staff or vertical hair to am use koru. The middle horizontal hair corresponds to the collimation line. Jontu collimation line all of agot poi line of collimation, middle horizontal line that corresponds to the line of collimation. The upper and lower short horizontal lines are called upper and lower stadia. Okay, these are called stadia lines. Okay, these are called stadia lines. So this is the crosshair. Vertical line to ami staff jonto ase ba target jonto ase sidha ase na nai na beka ase okoman eto ami ধৰিব পাৰো হৰাইজন্টেল লাইন টু লাইন অফ কলিমেশন হয় যত আমাৰ সেন্টাৰ টু মিট হয় তাতে মাৰ্ক কৰিব লাগে আৰু এই দুটা জন্তু হয় এইটো হল স্টেডিয়া হেয়ার্স ওকে দিস ইজ কল্ড স্টেডিয়া হেয়ার্স সো आज के लिए इतना ही আজিৰ কাৰণে ইমানেই ওকে স্টে সেফ বাই বাই